बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टाठियो बच्चों सोन मौजू उस कामल गुब्रियो यह पूर यह ताम यथ निशानस तम आज पे पर्न कामल क्या गई यह मे तुम वोनमुत आज पे पर्न मास्टर जी पेज नंबर कड़ो से बच्चों 49 मास्टर जी बोसा गोबरा इंसान सिंध जिगरस बीमार मुतासर करान कामल बीमार 5 दर्जे कामल बीमारस अछन लिद्रेर फेरान मल छुस न रोजान तो द्रोख छस इवान तफ छुस खसान यह बीमार लकटी पेशाब तो खूनुक टेस्ट करने सत ननान गुरु दपा मास्टर जी वनान जे मखन लाल वोनस ना मखन लाल सर इंसानस कित कन तर फिक्र यह शोटस यह कामबल दोपनस मखन लाल वनान यही सरस दोपनस सर यह मखन लाल सर इंसानस कित कन तर फिक्र यह शोटस कामबल अगर ये इंसानस यह बीमार दोद आस यह कित कन तर फिक्र मास्टर जी वनान इंसान सिंध जिगरस बीमार मुतासर करान क्या इंसान सस लिवरस जिगर अत वन क्रहन माज इंग्लिश पे लिवर वन अत गुब्रियो दपान ये अत बीमार लगान इंसान यह ज़्यादातर खेन सतन बीमार मुतासर गसान कामल बीमार दपान यह अत पे अथ लिवरस दोद कर अथ गसान ज़्यादा कामल क्या यह 5 दर्जे अत 5 दर्जे कामल बीमारस अमिस अचन लिद्रेर फ्योरमुत बीस मल आसान गुब्रियो कम क्या मल बे कम मल कम बीस द्रोख तवान तफ छुस खसान यह बीमार दपान यह कित कन लगे पाई यम चीज़ अमिस अलामत दपान यह से लगे अस पता पेशाबुक तो खूनुक टेस्ट कर नन अमिस बीमार कामल क्या ना जावेद अहमद सर अम बीमार हज बिन दर्जी कम दपान जावेद अहमद वन सरस मास्टर जी पन्नस सर अम बीमार बिन क्या बिन गो मतलब अलग अलग वन तो मे यह क्या अत नाव पन मास्टर जी बोस गुब्रिया गोडनिकिस दर्जे वन हेपेटाइटिस ए क्या वन गुब्रियो हेपेटाइटिस ए यतनस इंग्लिश पे लिखित तो यतनस कशर पे अत वन गोडनिक बीमार अलामत गसन अत गोडनिक वन हेपेटाइटिस ए यह बीमार अकि निक जरासीम सत लगान दपान यह लकुट जरासीम लगान इंसानस अथी अकि यह कित कन लगान अक सोन मुंडमुत छुट खेन सत मोदान नेरन पत अत बुथ वार पे ना छलन सत गंद पाक वन आब चन सत यह बीमार नवान तो फलान दपान गुब्रियो यह कित कन लगान यह जरासीम दपान अक सोन ये छुट खेवान इंसान यमिस यह दोद यह कामल यह गई लगलत बीमार इत कन आज यह कोरोना वायरस लगलत बीमार इथे कन यह कामल यह अकिस फैलान क्या अत वारे इंसानस थप त बना कर कामल बना तोय थप कर हेकिस इंसान पकन तो मगर आज यह वायरस रब सद तरफ अजमैश अत बना थप तह कर अत जिनाज बना कह कर यह सॉरी जिनाज न कह अत गुसल पेवन दिन कह तो यह कह खुदा रचन तीचा वोख बीमार कह वोख तो वोख कह दपो यह अत इलाज ये अत वक्तस पे वा तेल इलाज बनान इसलिए गख सुन छुट मुंडमुत सह खोन कह सह रल थवान इत कन सह गि खोन दपान बे हसा मदान नेरन पे नबर नेरान मतलब वनो वाशरूम बाथरूम नेरान यह दपान ये नेरान अत यह नसा पत पन अत पटरावान असल पे
کینٛہہ بیٚیہِ چھِ یہِ گنٛدٕ تہٕ پاکوٕنۍ ترٛیش یہِ گنٛدگی تہِ گٔژھ نہٕ اَسہِ اوٚنٛد پوٚک گوٚژھ اَسہِ صاف آسُن یہِ پاکوٕنۍ ترٛیش یُس أسۍ ترٛیش ووٚنمُت راتھ تہِ کہِ ترٛیش آز چھِ روٗد پٮ۪وان کہِ راتھ تہِ اوس روٗد پٮ۪وان تُہۍ وٕچھِو کۄلَن کوٗتاہ رَبہِ آب چھِ آسان دٔریاوَن کوٗتاہ آسہِ پَتہٕ چھِ یِہوٚے نہٕ آب أسۍ نَلکَن منٛز وَسان یا فِلٹَر کٔرِتھ چھِ أسۍ وَسان یا پَتہٕ چھِ آسان تھوڑا سا مگر تمہِ پَتہٕ تہِ چھِ اَتھ منٛز آسان پَنٕنۍ یِم جِراسِم تمہِ پَتہٕ تہِ چھِ اَتھ منٛز آسان یہِ واریاہ گنٛدگی کُرُٹ آب چھِ آسان یہِ تھوڑا میٚژ رَلٲوِتھ پَتہٕ ہَسا یہِ چھِ ییٚلہِ بانَس منٛز أسۍ تھاوان تُہۍ وٕچھِو سُہ راتَس روزیا یا گَنٹَس روزیا دۄہَس روزیا پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ تَلہٕ کوٗتاہ چھِ آسان تَتھ سَمیٛامٕژ سۄ میٚژ موٚد ہیوٗ چھِ تَتھ اِسلیے پَزِ اَسہِ تَوَے آب پاکوٕیِتھ چیوٚن دَپان یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ پَتہٕ یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ نَوان تہٕ پھۄلان کیٛاہ بٮ۪مارِ چھُنہٕ پَتہٕ اَنٛد آسان گوٚبریُو کِہیٖنۍ ییٚلہِ أکِس تانٮ۪تھ دود چھِ کَران پَتہٕ چھِ واریاہ گژھان مُتٲثر بٮ۪مارِ زور مَکھن لال سَر اَمہِ بٮ۪مارِ ہٕنٛز علامژ تہِ ؤنۍتو اَسہِ کیٛاہ دَپان مَکھن لال چھِ أمِس وَنان سَر اَمہِ بٮ۪مارِ ہٕنٛز علامژ تہِ ؤنۍتو اَسہِ ماشٹر جی کیٚنٛہہ علامژ ؤنۍ مےٚ دَپان کیٚنٛہہ علامژ حظ ؤنۍ مےٚ